नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागात तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. गरमी वाढल्या. हरशी आम्ही माय तापला म्हणटाले, आता एप्रिल तापता, फेब्रुवारी तापता, मार्च तापता. पण विषय फकाणाचो ना. विषय खूप गंभीर असा आणि हो विषय फक्त गोंयापुरतोच ना, पुराय भारतापुरतो असा. सध्या जी न्यूज येता आमच्या कडेन तातून आमकां अशें लक्षात येता की जगातल्या ज्यो 100 सिटीज आसा सगळ्यान आमी गरमेच्यो म्हणटात किंवा सगळ्यान हॉट म्हणटात तातून जवळ जवळ 90 ते 95 सिटी भारतांतल्यो आसा. आणि गोंयानूय आमकां जाणवता की गरमी हाच्याय पयलीं जाताली, पूण आतां रातची सुद्दां गरमी जाता. आमची बॉडी कशीच परत शांत जायना, थंड जायना हें आमकां दिसपट्टे जाणवता. आणि हो विषय जो आसा तो विषय सामान्य मनशा मेरेन पावोवचो ह्या नदरेन आयज आमी ही चर्चा करतात. आणि ही चर्चा करपाक आमच्या मदीं 3 मानेस्त हांगा आसात. आमचे पयले मानेस्त आसात राजेंद्र सर केरकार. राजेंद्र सर गोंयांतले एक नामनेचे पर्यावरण तज्ञ आणि खूब अभ्यास आसा ह्या विशयाचेर तांचो. आमचे दुसरे मानेस्त आसात डॉक्टर प्रदीप सर मुकादम, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डाचे मेंबर सेक्रेटरी आणि गोंयान सरकारान जी क्लायमेट चेंज समिती स्थापन केल्या ताजे ते नोडल ऑफिसर आसात. आणि आमचे तिसरे मानेस्त आसात लुलाबाई डिसिल्वा, गोंयांतले एक पर्यावरण तज्ञ आणि ज्यांचे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटान खूप काम आसा अशे तरेचे व्यक्ती. राजेंद्र सर तुमच्या कडल्यान सुरू करता, कित्याक आमी आत्तां हवानी तलुला उलयताली की गरमी जाता आणि आमी एसीक ब्लेम करता की थंडसाण जायना म्हणून. कोणाक ब्लेम करचे? सैमाक ब्लेम करचे काय आमी आमच्या मनशाकूच ब्लेम करपाची आता पाळी आयल्या? खरें म्हणजे जास्तीत जास्त जबाबदार आसा मनीस. आणि मनीस जेन्ना ह्या धर्तरेचेर येयलो तेन्नाच्यानूच वाळवंट निर्माण जाले आणि मनशाक लागूनच गरमी जी आसा ती निर्माण जावपाक लागलेली आसा. रानां आमी काबार करपाक लागलेले आसा, जलस्रोत उद्ध्वस्त करपाक लागलेले आसा. आणि अशा ह्या काळान आमी लक्षात धरपाक जाय की मनशा भितर जर बदल जावंक ना, त्याच्या भितर जर व्यवस्थित पर्यावरण शिक्षण जावंक ना जाल्यार येणारो कालखंड जो आसतालो तो मनशाच्याच अस्तित्वा खातीर प्रतिकूल जातलो. 2025 आमी जर पळयले जाल्यार गरमीच्या एकंदर ल्हारांक लागून 84 भारतान मरणां आयलीं. हेचे वयल्यान स्पश्ट जाता की आतां भारतान जे आसा ते रावप दिसान दीस कठीण जातालें आमी जर ह्या बदलत्या हवामानाक तोंड दिवपा खातीर लोकां भितर तत्परता निर्माण करूंक ना जाल्यार. बरोबर. आणि हे खूप अनफॉर्च्युनेट आसा की क्लायमेट चेंजाक लागून आयज मनीस मरता तो आमी पळयता. तलुरा आमी हे पळयलेंच ना काय कितें? म्हणजे हो फुडार जो आयज आमी पळयतात की लोक आतां गरमेक लागून हीटवेवाक लागून मरपाक लागल्या. डिडंट वी फोरसी दीस? आणि आमी कांयच मेजर्स मनशान घेवंक ना काय कितें? आणि आज आमी अशा परिस्थितीचेर पावल्यात की आतां आमच्या हातान खूप कमी वेळ आसा. अशा परिस्थितीचेर आमी पावल्यात काय कितें? येस. आणि हाजें कारण कितें? हाजें कारण आमीच चुकला. आणि हांव म्हजें ओपिनियन असो आसा की जे आमी प्रोफेशनल्स आसा, आर्किटेक्ट्स आसा, इंजिनियर्स आसा, डेव्हलपर्स आसा, कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा, वी आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल. कित्याक आतां पयल्यार 2 गोश्टी जाता. एक म्हणटा ते चडान चड कन्स्ट्रक्शन पळोवपाक गेल्यार सगळें सिमेंट कॉन्क्रीट जाता. खंयचेच घर, धाकटें घर जावं नाजाल्यार व्हडली इमारत जावं, दे आर नॉट डुईंग इट इन नॅचरल मटिरियल्स. आणि दुसरें म्हणल्यार इंडस्ट्रीच अशी चालू आसा की तूं समज एक सादो मनीस कोणा कडेन गेलो की आपल्याक घर बांदपाक जाय, तो तुका फक्त तोच सोल्युशन दितलो की कॉन्क्रिटान तुवें घर बांदपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार एज प्रोफेशनल्स सगळे आर्किटेक्ट जे आतां प्रोफेशनली प्रॅक्टीस करता तेवूय तशेंच प्रॅक्टीस करपाक लागला. आणि आमची पळय एड्युकेशन आसा तिवूय आमकां तेच शिकयता. करेक्ट? सो दॅट इज वे वी आर फेलिंग. प्रदीप सर, आमी पळयतात की भारतान म्हणया किंवा गोंय सरकारान खास करून कितलेशेच कोटी रुपया दवरल्या क्लायमेट चेंजा खातीर, कमिटी स्थापन केल्या. आणि आमी जाणा तरेतरेचे रोडमॅपूय तयार जातात, तरेतरेचे पेपर्स प्रेझेंट जातात. हे जे एकंदर आमकां चित्र दिसता अशें दिसता की आतां डॅमेज जाली आनी कांय करपाक शकना. पूण ह्या सरकाराच्या प्रयत्नान थोडीशी डॅमेज कंट्रोल करपा सारकी परिस्थिती आसा काय कितें? वातावरण बदल किंवा हवामान बदल जो विषय आसा त्या विशयाक जागतीक विषय आसा. तो असो विषय न्ही की बाबा एक देशान जर बरें काम केलें जाल्यार सगळ्या जगाचो पर्यावरण थांबतलो अशें जावचें ना. हो विशय परत वैश्वीक आसा. परंतु हाचो अर्थ न्ही की आमी कांयच करपाक शकना. प्रत्येक जाणान जर काम करत जाल्यार प्रचंड मोठें एक जावपाक शकता. जशें तलुला मॅडमान सांगलां, आमचें घर कशें आसा, आमी घरान एअर कंडिशन कितलें आसा, व्यक्ती पासून राज्या पर्यंत
प्रत्येक कडेन करपाचें आसा. आनी आमी जो स्टेट एक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज केल्लो आसा ताचो जर तुमी अभ्यास केलो जाल्यार हें चलना तें कांयच म्हाका दिसता वेगळें जावंक ना. तातूंत ऑलरेडी नोंद केल्ली आसा की जर आमी चड ग्रीन स्पेसीस वाडोवंक ना, जर आमच्या प्लॅनिंगान ग्रीन बिल्डींग येवंक ना, जर आमच्या कुटुंब वेवस्थे पासून ते वैयक्तीक जिवनान अमुलाग्र बदल जर आमी केले ना आनी बिझनेस एज युजल आमी जर करत रावले जाल्यार कशाच परिस्थितीन सादारण 2050 पर्यंत म्हणजे 2035 ते 2050 ह्या कालखंडान तुम्ही विचार करा, जर आमचो तापमान आयज आमी 30 ते 35 जाल्यार आमी इतले अपसेट जाता. तुम्ही विचार करा 50 प्रेडिक्ट केल्लो आसा आनी गोंय सारक्या राज्याक ज्या जाग्यार आर्द्रता ह्युमिडिटी आसा हांगा बॉयलिंग म्हणजे रोस्टिंग जावन मरपाचो की बॉयलिंग जावन मरपाचो असो चॉयस आमी दिवंक शकना. ताका लागून इट इज अ व्हेरी अर्जंट प्रॉब्लेम. हाचें प्रेडिक्शन जालां न्ही, इतल्याचेरूच ना, एक्स्ट्रीम रेनफॉल इव्हेंट ह्योय प्रेडिक्ट केल्ल्यो आसा. त्या टायमाचेर आमचे दोंगरांचेर जी धूप जाता थंय आमची कसली घरां बांदता आमी. पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन आसा एका वटेन, अर्बनायझेशन वाडलां. पॉप्युलेशन आनी अर्बनायझेशन ह्या दोन विशया भितर आमकां दोनूय जाय. आमकां रिलीफूय जाय, आमी कॉम्प्रोमायजूय करपाक तयार ना जिवन पद्दतीन, आनी आमकां दिसता की खंयच्यान तरी एक सरकार म्हणून कोण तरी येतलो आनी क्लायमेटूय थांबयतलो, आमचेय प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. म्हाका दिसता आमी अशी अपेक्षा दवरूंक शकना. हाचे खातीर संपूर्ण राज्यव्यापी कार्यक्रम जे हातीन घेतात ताची इम्प्लिमेंटेशन जावपाची गरज आसा. राजन सर, तुम्ही पर्यावरण तुमच्या आंगार घेऊन भोंवता म्हणटा तशें हे तरेतरेचे प्रयत्न जाता, म्हणजे सरकारी पातळीचेर जातात, सायंटिस्ट आपल्या पद्दतीन सांगतात आनी धोक्याची घंटा वाजत आशिल्ली. पूण सद्या आयच्या दिसाक हे धोके आमच्या मनशाक समजल्या काय कितें, आनी ताजो प्रयत्न किंवा त्याची तयारी आसा काय कितें की आतां तरी आमी खंय तरी बदलपाक जाय, आतां खंय तरी पावलां उबारपाक जाय? खरें म्हणजे खूप प्रयत्न केले वयता पर्यावरण शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान. पर्यावरण जागृती जायत आसा आनी कांय कडेन लोकां भितर एक जाणीव निर्माण जाता. एक 1% काय जायना, लोक आतां परते मातीची घर बांदपाक लागलेले आसा. कांय लोक जे आसा ते देवराईंचें संवर्धन करपाक लागलेले आसा. कांय कडेन लोक इतले जागृत जाल्लेले आसा की ते चिंबल सारके तळे, बोणवेल सारके तळे उरचे, कारण ते तळे उरले जाल्यार आपल्या वाठारांत तांकां जगपा खातीर उदक मेळटालें, वातावरण बरें जातालें. ही जाणीविकाय जी आसा ती लोकां भितर जावपाक लागलेली आसा. काकोडा सारक्या परिसरांत थंय अशे तळे आसले की त्या तळ्याक पाणथळीचो दर्जो दिवपाक लोक तयार नासले, पण गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तेंच्यांनी तांकां पटोवन दिलें की बाबा ही गरज आसा, हें जर तुमी राखून दवरूंक ना जाल्यार दक्षिण गोंया सारक्या अशा परिसरांत तुमकां खूब बिकट संकट निर्माण जातालें. आनी एक बरी गजाल जाली की थंयचे लोक जे आसले तांकां कळ्ळें की बाबा हे जर आमी नंदा तळें राखून दवरूंक ना जाल्यार आमची परिस्थिती खूब बिकट जातली. आनी हो जो बदल जो आसा, हो सकारात्मक बदल जो आसा तो गोंया भितर जावपाक लागलेलो आसा. आयज गोंयान खंय जरी गेले जाल्यार लोक इतले जागृत आसा की कोण तरी बावडो सादें म्हणजे आपले जुने घर सुद्धा दुरुस्त करपाचो यत्न केलो सुद्धा जाल्यार लोक थंय वचून पळयता की खऱ्यांनीच हे जुने घर आसा की नवीन कितें तरी सिमेंट कॉन्क्रिटाचें बांदकाम जाता. म्हणजे ही जागृती जी आसा ही बऱ्या खातीर सुरू जाल्लेली आसा. आनी अशा पद्दतीन जर लोक जागरूक रावत जाल्यार म्हाका दिसता की ही जी आमी नुकसान आतां करून घेतलेली आसात तितून सुदारणा करपाच्या नदरेंतल्यान बरो यत्न जातलो. बरोबर. आनी अवेरनेस आसाच, म्हणजे आमी पळयलें की एक टायम आशिल्लो जेन्ना लोकांक दिसतालें की हे सगळे एनवायरमेंटलिस्टाचें हें काम आमी काय करप ना म्हणून, पूण आज लोक मुखार सरता. एक गजाल आमी मानून घेवपाक जाय की डेव्हलपमेंट म्हणया किंवा कन्स्ट्रक्शन म्हणया किंवा आमची घराची जी गरज आसा ती वाडटलीच, ताका काय उपाय ना. पूण तातूनय सस्टेनेबिलिटी हाडप पॉसिबल आसा काय कितें? सरान जशें मड हाऊसेस म्हळें, यू आर वर्किंग विथ सच कन्सेप्ट्स, सो पीपल ऑल्सो रिसेप्टिव्ह टू दीज न्यू चेंजीस, आनी हे शक्य आसा काय कितें गोंयान तरी? पयलें कितें जातालें, लोकांक दिसतालें की सिमेंट कॉन्क्रीटूच इज स्ट्रॉंग अशें म्हणून, आनी मातयेच्या घरान प्रॉब्लम्स आशिल्ले न्ही, उदक लागलें म्हणल्यार कितें तरी जातालें, थोडे क्रॅक्स डेवलप जाताले, सेटलमेंट जाताले. पण आतां अशें जालां की
आर्किटेक्ट्स प्रमोट करिना पूण लोक समोर येता की आपल्याक बाबा मातयेचें घर बांदपाक जाय बिकॉज दे आर अवेर. तांणी खूब ताजेर स्टडी केला आनी आतां युट्यूबार सगळे एवेलेबल आसा. सो लोकांक आतां अशें ना की आपल्याक आर्किटेक्टूच ते बांदून दितलो म्हणून, आमी खूद करतली अशें म्हणून ती फुडें चल्लेली आसा. आतां हांवेनूय पणजे आमी पणजेचें पयलें मातयेचें घर बांदलें आनी तरी सुद्दां मार्केटान आमी पळयता इन द दीस बिजनस पळयल्यार आर्किटेक्ट आनी प्रोफेशनल्स आसा ते एकामेकाक सकयल उडयता की हें चलचें ना आनी हें जावचें ना म्हणून. पूण ताजे बेनिफिट्स इतले आसा की तुका एक फावटी मातयेच्या घरान तुमी मॉडर्न मातयेच्या घरान तुमी समज भितर चल्ले तुका डेफिनेटली 6 to 7 degrees डिफरन्स इन टेम्परेचर मेळटलो आनी हे वन्स यू एक्सपिरियन्स मागीर तुका कोणेंय सर्टिफिकेट दिवची गरज ना. सो आतां खूब लोक फुडें येता दोनी दोज हू आर एज्युकेटेड एंड दोज हू आर नॉट टू से दॅट टू असर्ट की आपल्याक मातयेचें घर जाय. जस्ट हाकाच एडिशनल की तू खूप तरणाट्यां बरोबरूय काम करता. सो डू यू सी दॅट चेंज इन द यंगस्टर्स ऑल्सो हू आर विलिंग टू डू दीस? म्हणजे नवे जे आमचे आर्किटेक्ट्स येतले किंवा नवे जे आमचे कन्स्ट्रक्शन किंवा हेर कडेन जे भुरगीं आज येतात, आर दे ऑल्सो रेडी टू पुश दीस चेंज थ्रू देअर वर्क? हय, आमी आतां कितें करता, देर आर 2 एवेन्यूज. एक म्हणटा ते आमचे ओन कामान आमी कितें करता, भुरगीं जेन्ना आयलीं तांकां आमी इंटर्नशिपाक घेता. दर इंटर्न आसा तो ताका डायरेक्टली सायटीर आमी, सायट इज द ऑफिस म्हणून ताका थंय धाडटा, वेदर इट इज अ वुमन ऑर अ मेल स्टुडंट. आनी तांकां पळय इतले नॉलेज दे गेन, कित्याक कशें बांदप करचें, ड्रॉइंगान आमी काय शिकना, नाय तांकां कितें प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मेळटा इन द कॉलेज. सो ही भुरगीं जेन्ना 6 months ते इंटर्नशीप करतात तांकां खूब नॉलेज मेळटा एंड देन दे आर रेडी. कित्याक अदरवायज इन द प्रोफेशन खूब इंटर्न्स आतां व्हडल्या शहरान वता, लायक बँगलोर, बॉम्बे, थंय ते जस्ट डू अ टॉयलेट डिझायन इन अ बीग अपार्टमेंट, तांकां तितलो एक्सपिरियन्स मेळना. आमी आतां 6 म्हयने जाले आमी तांबडी माती फावंडेशन म्हणून स्थापीत केल्ली आसा, स्पेसिफिकली टू वर्क विथ स्टुडंट्स एंड यूथ. आनी आतां आमकां वी हॅव सायन्ड MOUs विथ नॉट जस्ट गोंयची जी कॉलेजीस आसा लायक सेंट झेवियर्स, चोगले कॉलेज एंड अदर्स, सेंट जोसेफ वाज. दीज आर स्टुडंट्स ऑफ बॉटनी एंड बायोटेक्नॉलॉजी. आतां ते स्टुडंट्स कित्याक आमचे कडेन इंटर्नशीप करता, दीज आर स्टुडंट्स हू वील स्टडी. कित्याक आमची पळय मातयेची बांदकाम जे करता आमी सिमेंट वापरना, बट बेटर दॅन सिमेंट कितें आसा, चुनो आसता. आतां तो चुनोय कितलो स्ट्रॉंग करपाक ताका खूब तरेकेचे प्लांट बेस्ड बायोपॉलिमर्स आमी म्हणटा, जे गूड जावं, ताजे फर्मंटेड वॉटर जावं, नाजाल्यार हरडा म्हणून एक सीड आसता, तशें खूब आसता. ते आमी फर्मंट करून ते उदक घालता टू मेक द लायम एंड द मड मेक्स इवन स्ट्रॉंगर. सो आमी आतां अशे स्टुडंट्सांक वी आर टेकिंग फॉर इंटर्नशीप सो दॅट ते म्हणल्यार तांकां कितें तरी नॉलेज मेळटली आनी दे वील बी एम्पावर्ड. बरोबर. प्रदीप सर, एक खूब महत्वाची गजाल तुम्ही मांडली की सरकार म्हणटा तो आयसोलेटेड काय काम करपाक शकना, आणि क्लायमेट चेंज ही पहिली म्हणजे आयसोलेटेड विषय न्ही, तो एक मनशान डिसायड केले म्हणून क्लायमेट चेंज जावंक शकना. सो हो जो समन्वय गरजेचो आसा सरकार आनी हेर सगळ्या हातून, तो कितलो गरजेचो, आणि त्या दृष्टीन सरकाराचे कितें एम आनी एम्बिशन्स आसात काय कितें, की आपूण फुडाकार घेऊन हो समन्वय बांदूंक शकता ह्या समाजात? बरोबर. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंट क्लायमेट चेंजच्या दृष्टीन कितें ना तर कितें तरी करत आसता, पण खूब फावटी तांकां खबर नासता की हाचो क्लायमेट चेंजाचेर डायरेक्ट इम्पॅक्ट आसा म्हणून. सो आमी पयलीं काम कितें केलें, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे एक नोडल ऑफिसर घेतले आमी आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे गॅप एनालिसीस केले. म्हणजे सपोज वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, बाबा रे बांदपाक आमकां कितले पयशे जाय, आनी आमी ह्या गतीन जर बांदपाक गेले जाल्यार गोंयचे भायले बांद आनी भितरले बांद, जोपर्यंत भायले बांद सगळे बांदून मजबूतपणे तयार जायना तोपर्यंत तुम्ही क्लायमेट आणि सी लेवल रायज टॅकल करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. तशेंच सँड्यून हे जर सांबाळपाक जाय, मँग्रूव सांबाळपाक जाय, ताचे खातीर आमी कितें केलें, बाबा एकदम जर सगळे आमी बांद बांदताले, सादारण 211 किलोमिटराचो हे घेतले जाल्यार जवळ जवळ 2000 किलोमिटराचे अंतराचे बांद जर बांदपाक जाल्यार कितले आमकां पयशे जाय. आनी तातूंतल्यान पयली पयशाची तजवीज जशी केली तशी ते बांद बांदपी लोकूय ह्या सायडीन तयार जाय. अशें जावंक जायना की कॉन्ट्रॅक्टर खूब आसा तेच आणखीन काम तांकां मेळ्ळा अशें न्ही. सो ग्रीन स्किलिंगाचो प्रयत्न केलो, म्हणजे गांवोगावी जर ग्रीन स्किलिंग कमिटी, जशें मॅडम आतां मातयेचें काम करता, अशें काम करपी जे सेल्फ हेल्प ग्रुप गांवोगावी तयार जाले, तर फाल्यां हे बांद बांदपाचे जे पयशे आमी हाडपाक सोदता, आतां वर्ल्ड बँकेच्या तर्फे आमी एक ब्लेंडेड फायनान्स म्हणून मोठो प्रोजेक्ट घेतला. कित्याक निदान फास्ट ट्रॅकाचेर जर ही कामां सुरू जाली
कारण आमी ज्या गतीन काम करता न्ही त्या गतीन क्लायमेट चेंजाक आमी सामोरे जावपाची शक्ती आमची ना. बरोबर. सो आमकां फंडिंगूय जाय, त्याच प्रमाणे लोकल मॅन रिसोर्सीस मॅन पावर तयार जाय. आणि सगळ्यात म्हत्वाची म्हणजे ही इकोसिस्टम तयार करपा फाटल्यान आमी लागले. जशें बाईन म्हणलें की नंदा तळे रामसार जाले गोंयचे पयले, तशें आनी 25 तळी नोटिफाय केले. पण नोटिफाय केली पयली स्टेप. बरोबर. त्यानंतर आमी लेक मॅनेजमेंट कमिटी केली. म्हणजे कितें, थंयचे जे बायोडायवर्सिटी कमिटीचो अध्यक्ष तोच त्या तळे व्यवस्थापन समितीचो अध्यक्ष आणि असिस्टंट इंजिनियर WRD त्याचो मेंबर सेक्रेटरी. म्हणजे तुम्ही पळया की वॉटर रिसोर्स, बायोडायवर्सिटी, वेटलँड हे एकत्रित पहिली फावटी आयले. आता डिसेंट्रलायज जाल्या कारणान कितें जालें, तुका म्हाजेर डिपेंड रावपाची गरज ना की खंयच्यान तरी पणजेच्यान कोण येतलो आनी आमकां सोल्युशन दितलो ना. तुमच्या गांवानूच तुमकां एम्पावर केल्या. आता ह्यो लेक मॅनेजमेंट कमिटी तर्फे पयली आदी सर्वेक्षण करून ते आसा ते तळे कशे सांबाळप, तातूंत येवपी सगळे वेस्ट वॉटर, सॉलिड वेस्ट कशे बंद करप, एक फक्त तळ्या बाबतींत न्ही, बायोडायवर्सिटी कमिटी तर्फे हेरिटेज सायट्स डेव्हलप करपाचें काम चालू जालां. आता खूब कडेन कितें आसा, तुमी जशे प्रश्न विचारले, दोन प्रकार आसता. एक कडेन पयलो विरोध जाता, खंयचे वेटलँड करतलो जाल्यार विरोधूय आसता, दुसरे कडेन सपोर्टर्स आसता. विरोधकां मदीं एक भ्रम आसता की हे वेटलँड जाले काय आमकां शेत लावपाक मेळचें ना काय कितें, झाडां लावपाक मेळची ना, अशें तांकां भ्रम जाल्ले आसता निर्माण. ते क्लियर करता वचून आमी किंवा तुमची जागा आमी घेवचे ना. पूण त्याच बरोबर आनी एक प्रश्न आसता की एखाद्या गरीब मनशाचें थंय पयलीं पासून घर आसता, तो भिता की आपले घर मोडटले काय कितें. सो कायद्यान अशें प्रावधान आसा की प्री एक्झिस्टिंग रायट प्रिविलेजीस प्रोटेक्ट करपाक जाय. सो तळेय सांबाळपाक जाय, लोकांकूय सांबाळपाक जाय, आणि ह्युमन्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एनवायरमेंट. अशें न्ही की थंयच्या लोकांचे कसलीच किंमत घेनासतना आमी. सो बॅलन्सिंग इज द एक्ट. सो आमी, तुम्ही विचारला तशें सगळ्या डिपार्टमेंटांक आमी बरोबर घेतल्या. वेळ लागता, मनाचें परिवर्तन जावपाक पयलो वेळ लागता, मागीर कृतीन तें परिवर्तन येवपाची गरज आसता. कित्याक विचार हांव करता की हें करपाक जाय, पूण ते एक्शनान येवप आनी ते सगळे प्लॅनिंगान येवप आनी ताचो बदल जमनीर दिसप, हाका खूब वेळ लागता सरकारान. परंतु एक आसा, तारुला सारके आसा किंवा राजनबाई सारके लोक जे पॅरलली काम करता. आनी म्हाका तुमकां सांगपाक खूब आनंद जाता की गोंयान आमच्यो खुबश्यो बऱ्यो बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी काम करता. खुबश्यो व्यक्ती आसा जे इतले बरें काम करता पर्यावरणा खातीर. ताका लागून हो निसर्ग सगळो सांबाळून उरला. अशें न्ही की सरकार सांबाळपाक शकता. लोकांच्याच सहभागांतल्यान आनी प्रयत्नांतल्यान आजून पर्यंत हे बान, मानशी, आमचे पोय आसूं, आमची खारफुटी आसूं किंवा आमचे सँड्यून आसूं, हे मड फ्लॅट आसूं, हे ताणीच सांबाळ्ळ्या. आनी म्हाका आशावाद आसा की लोक आमचे हे कशेच पिड्यार जावपाक दिवचे ना. राजन सर, आमी सरकाराचे सकारात्मक प्रयत्न पळयतात, पूण दुसऱ्या वटेन लोकांचो आक्रोशूय पळयता, भंयूय पळयता, काळजीय पळयता की गोंय आमचो ल्हान प्रदेश. सो आमच्या जमनीचेर आयज जो ताण येता तो ताण आमी सक्षमपणान पेलपाक शकतात काय कितें? म्हणजे ज्या तरेचे कन्स्ट्रक्शन आज जाता गोंयान म्हणया, किंवा जमनीचें रुपांतरण जाता, किंवा लोकांची गरज जी वाडल्या, ताची कारणां खूब वेगवेगळी आसा. तो ताण आमकां सहन करपाची क्षमता गोंया कडेन उरल्या काय कितें? आनी त्या दृश्टीन सरकारान आनी नेटान कितें तरी पावलां उबारपाची गरज निर्माण जाल्या काय कितें? खरें म्हणजे सरकारा लोक जर सक्षम जायत न्हू आनी ताकदवान जायत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो आपोआप व्यवस्थीत तेची घडी बसपाक येता. कांय गांवांनी अशी वेवस्था आसा की तेंच्यो पारंपारीक देवरायो आसा त्यो लोकांन राखून दवरलेल्यो एका वेळार. पूण आतां कितें जाल्लेलें आसा की लोकांक उदकाचो प्रश्न निर्माण जाला, आनी उदक जें आसा तें खंय उपलब्ध आसतालें जाल्यार ते देवराईन उपलब्ध आसतालें, म्हणून देवराईन पायपलायन घालप आनी तें उदक हाडप, अशा प्रकारची मानसिकता आसा ती वाडपाक लागलेली आसा. म्हणजे खंय तरी हांगा सरकार येवन तुमकां मदत करचें ना. बाबा तुमी पारंपारीक वेवस्थेन ह्यो सगळ्यो गजाली राखून दवरताले. दुसरे वाटेन कितें दिसता की एक कितें प्रकल्प येता जाल्यार थंय विरोध जो आसा तो जाता. हांव म्हणटा विरोध करप ना अशें ना, पूण ताका कितें तरी पर्याय दियात न्हू. आतां तुमकां पिवपाचें उदक जर जाय जाल्यार पिवपाचें उदक आसा तें बांद घालून हाडोवपाक जाय. तुमच्यो बांयो आसा त्यो राखून दवरपाक जाय. आतां बांयो जर राखून दवरूंक ना आनी बांयच्या लागींच जर तुमी तुमचे टॉयलेट बांदले, त्याचे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट ना, किंवा थंय रस्तो जालो, किंवा आनी कितें देवस्थानां जालीं, जाल्यार तुमच्यो झरे जे आसा, तुमच्यो बांयो ज्यो आसा, तुमचे व्हाळ जे आसा, हेंचें रक्षण जावचें ना. म्हणून आमी ठरोवपाक जाय की आमचो विकासाचो जो मॉडेल आसा तो कसो आसतालो आनी कशा पद्दतीन आमी तो लागू करताले. आमच्या 70 लोक जे आसा तांकां कितें आसा की
मोठ्या प्रमाणात कन्स्ट्रक्शनां जाय, मोठ्या प्रमाणात इको टुरिजम जाय. दुसरे वटेन गोंयान लोक जे आसा ते म्हणटा आमकां इको टुरिजम नाका, आमकां हो जो डेव्हलपमेंट खूब अजीर्ण जाल्लो आसा, अशी आमकां सगळी मजेशी गजाल दिसता. म्हणजे हांगा खंय तरी समन्वय जावपाक जाय आणि हे जे प्रयत्न सरकार पातळीचेर जाता किंवा सामाजीक पातळीचेर जाता तेका सारकें अधिष्ठान मेळपाक जाय. म्हणजे एक ल्हानशी गजाल सांगता की आमच्या कणकुंबीच्यान जांबोटी वयतान चिखली म्हणून एक गांव आसा आनी थंय प्रचंड पावस पडटा आनी तलुलान जो विशय मांडला न्हू तेज्या खातीर एक बरी गजाल आसा की थंयसर इस्कॉन नांवाच्या संस्थेन न्हू एक इको विलेज निर्माण केल्लेले आसा आनी तेंच्यांनी पुराय सगळे जे बांदकामां केल्लेली आसा ती पूर्ण मातयेची केल्लेली आसा. म्हणजे तशा प्रकारचो मॉडेल बाबा इतको प्रचंड पावस भारतात दक्षिण भारतांतलो इतलो पावस जो आसा आमगांव 3 वेळा पडला, तर अशा जाग्याचेर ही मातयेची घरां रावपाक शकता. तर तो मॉडेल जो आसा तो जास्त कडेन जर तलुला सारखे आर्किटेक्ट आसा तेंच्यांनी जर तो लोकां भितर जर मांडपाचो यत्न केलो की म्हाका दिसता की खऱ्यांनीच लोकांक एक पर्याय निर्माण जातालो आनी लोकांचें जीवन सुंदर आनी ग्रेस्त जाता. बरोबर. एक गजाल आमी वदळच्यान मनशां बद्दल उलयता, पण दुसरे सायडूय बी आसा की आमी जेन्ना हीट वेव्स म्हणटा किंवा क्लायमेट चेंज म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता आमच्या पर्यावरणान जे जनावर आसा किंवा हेर घटक आसा म्हणजे झाडां पेडां धरून सगळ्याचेरूच आज परिणाम जावपाक लागला. तलुला आर वी सींग दॅट ऑल्सो? कारण वी कॅनॉट लिव्ह इन आयसोलेशन. म्हणजे फक्त मनीस उरलो आणि बाकी सगळे जर जनावरां मेली मागीर आमी ल्हान ल्हान प्रयत्न करतात की आमी म्हणटात की पक्ष्यां खातीर उदक दवरात, ह्यो ल्हान ल्हान प्रयत्न आमी आपल्या लेवलाचेर करतात. बट एक ब्रॉडर ताजो हे जावपाक जाय काय कितें? आजूच हांवें पेपरार वाचलें की आमचे नुस्तें मेळपाची नुस्तें मरपाची ही जी सगळी सायकल आसा ती बी हाका लागून अफेक्ट जावपाक लागल्या. सो डू वी ऑल्सो नीड टू टेक केअर ऑफ द अदर बायोडायवर्सिटी दॅट इज एक्झिस्टिंग इन? Of course, we need to take care because that is also connected to our food diversity. If you see, आता पळोवपाक गेल्यार एक म्हणटा ते आमी आमचे ट्रेडिशनल प्रॅक्टिसीस कशे आसा बांदकामान जावं आनी कित्यान जावं हातूनय पळोवपाक जाय की आमचे लोक कशे ती डायवर्सिटी प्रिजर्व करताले आनी ताका प्रोटेक्ट करताले. आता तुम्ही पळयल्यार घराच आनी बिल्डिंगा आमी बांदता त्यो इतल्यो हॉस्टायल बांदता की एक पक्षाक एक ते घोंसलो करपाक सुद्दां जागो ना आनी आमी सगळे स्प्रे करून लिझर्ड पण तुम्ही ताजो परिणाम पळयल्यार आतां कितली किमसां वाडला ताजेरूय म्हणल्यार दॅट इज अ रिजन. आमच्या कितें नेगेटीव एक्शन आसा म्हणून ते वाडला. देर आर नो नॅचरल प्रेडेटर्स. कितले स्नेक्स आमी मारता, दे आर ऑल कनेक्टेड टू आवर बायोडायवर्सिटी अँड इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू प्रिजर्व इट. आनी आमी करूं येता बट वी दॅट कनेक्शन. आतां भुरगीं पळय वेन आमचें एड्युकेशनूच पळयल्यार एक म्हणटा ते पेरंट्स खूब प्रोटेक्ट करता की भायर वच नाका, मातयेन खेळ नाका, हें करनाका तें करनाका. आमचें एड्युकेशनूय अशें जाल्लें आसा इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एनवायरमेंट. जितली आमची भुरगीं वातावरणान खेळटा, मातयेन खेळटा, झाडां चडटा आनी दे आर इंटरॅक्टींग वीथ एनिमल्स, तितलेच दे वील फील ओनरशीप एंड अ कनेक्शन आनी दॅट इज हाव वी वील प्रिजर्व. सर, सरकारी हातूंतल्यान एक निमणे 2 प्रश्न घेता हांव राजन सरा कडेन वता की फुडाराक ही डॅमेज कमी जावची म्हणून सरकाराचे जे सगळे प्रयत्न आसात तातूंतले एक 2 प्रयत्न जर तुम्ही लोकांकूय सांगूंक शकशात की बाबा सरकार खंयच्या दृश्टींतल्यान पळयता की मुखार आतां मेरेन जे जालें तें जालें पूण मुखार वचून आमी खंय तरी जे आसा तें तरी सांबाळपाक पावचें ह्या नदरेंतल्यान सरकार कशे तरेन काम करता? येस, सगळ्यान पयली गोष्ट म्हणजे डॉक्युमेंटेशन जालें. आमी ग्राम स्तराचेर कितें बायोडायवर्सिटी आसा तेचें डॉक्युमेंटेशन करता पूण स्टिंगलेस बीचो एक प्रोजेक्ट घेतला आमी जेणे करून ज्यो आमच्यो मूस आसा तांकां खंयची बाबा झाडां जशे माको आसत किंवा जशे ब्राह्मी आसत किंवा तुळशीची झाडां आसत किंवा जो आमी तुमो म्हणटा आसत हाचो एक धाकटोसो मॉडेल करप जेणे करून प्रत्येक घरान हो स्टिंगलेस बी सुद्दां जावपाक शकता. हाचो एक आमचो रिसर्चूय चालू आसा आनी प्रयत्नूय चालू आसा. तातूंत विशेश करून ट्रायबल्सांक इनवॉल्व केला. अशा प्रकारचे प्रयत्न चालू आसा. मोठ्या प्रमाणात तुम्ही म्हणले जाल्यार जशें तुमकां हांवें सांगलां ब्लेंडेड फायनान्सांतल्यान कशें आमी रायट फ्रॉम ग्रीन ट्रान्सपोर्ट, ग्रीन एनर्जी ते ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन हॅबिटेट्स सगळी कडेन कसो आमी एकाच वेळी प्रयत्न करपाक शकता तोय विशय चालू आसा. आनी सगळ्यान विशेष म्हत्वाचें म्हणजे ओपन स्पेसीस ज्यो आसा थंय बरेच कडेन आमी बायोडायवर्सिटी गार्डन कॉन्सेप्ट सुरू केला. खूब गांवांनी तो केला आनी तो मोठ्या प्रमाणात करपाकूय आमचे आतां फुडें प्रयत्न चालू आसा. प्रयत्न खूब आसा आनी व्यक्ती आनी घर
हाका जर आमी ट्रान्सफॉर्म करूं शकले बरोबर. जाल्यार म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात ही आमी हरीत क्रांती हं. गोंयभर पळोवपाक शकता. लास्टली टू टेल यू, येत्या वर्ल्ड जुनाक सुद्धा अशा प्रकारचो एक मोठो प्रयत्न करपाची इच्छा आसा. तो जाल्या उपरांत तुमकां म्हणजे अर्थात. सगळें ठरलें की सांगता. पूण त्यानंतर खूप परिणाम तुमकां दिसपाक शकता हाचे. राजन सर, लास्ट फक्त तुमच्या कडल्यान थॉट्स घेता की आज आमी जी सगळी गरमी आनी जे आमी एनवायरमेंट पाड घाला, आमी केन्ना केन्ना म्हणटा की अरे आमच्या पयलींच्या पिळगेन पाड घाले म्हणून आयज आमकां हें भोगचें पडटा. आमच्या फुडाऱ्याच्या पिळगेन आमकां गाळयो मारच्यो न्ही म्हणून मनीस म्हणून आमी कितें करपाची गरज आसा आयच्या तारखेक? आता कशें आसा की गोंयान 1224 चौरस किलोमिटर क्षेत्रफळान जंगल आसा. ते सगळ्यांनी प्रायोरिटीचेर कशें वाचताले आनी आमची अभयारण्य आसा, अभयारण्य आसा, एक राष्ट्रीय उद्यान आसा, तेंचें अस्तित्व कशें सक्षम जातालें. कित्याक न्हू, एके वाटेन अशें जाता की जंगलां जी आसा ती काबार केली वयता. काजूचें उत्पादन लोक वाडयत चल्लेले आसा. हांव म्हणना की काजूचें उत्पादन करप ना, पूण खंय काजू लावप हेचें तारतम्य जाय तें आमच्या गोंया भितर लोक हुर्राक फेणीच्या नादाक लागून विसरत चल्ल्या आनी काजूचें क्षेत्र वाडत आसा. ताका लागून हीट आनी ह्युमिडिटीचो प्रश्न जो आसा तो जर तुमकां सोडोवपाक जर जाय जाल्यार ह्या सगळ्या खंय तरी खीळ घालपाक जाय. आनी आमच्यो देवरायो आसा, आमच्यो देवतळ्यो आसा, आमचे पारंपारीक ज्ञान आसा, ते कशें सक्षम जाताले त्या नदरेंतल्यान आमी सगळे जर प्रयत्न करीत जाल्यार म्हाका दिसता की परिवर्तन जातलें आनी निश्चितपणान आमकां तेची गोड फळां जी आसा ती मेळोंक शकता. बरोबर. आमी ह्याच पॉझिटिव्ह नोटाचेर थांबतात, कारण आमकां सदांच दिसता की हीट वेव जावं किंवा क्लायमेट चेंज जावं, आमकां गरमी जाता, आमच्या आरोग्याचेर ताचो परिणाम जाता, आमच्या कामाचेर परिणाम जाता म्हणून हो खूब वैयक्तीक विशय दिसपाक शकता. पूण हो जरी विशय वैयक्तीक आसलो तरी एकठांय आयल्या शिवाय तो सॉल्व जावचो ना. आनी एकठांय येवनूच आमी ह्या क्लायमेट चेंजाक किंवा ह्या पर्यावरणाच्या रासाक सामोरे वचपाक जाय. ते आमी वतली अशी अपेक्षा बाळगून आमी हांगा थांबतात. तुमी पळयत रावा द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.